पुराने मामले में दो लोगों के, दो मुख्य किरदारों के बयान आ गए हैं। एक उसमें से कल्याण बनर्जी हैं, जिनकी महुआ मोइत्रा के साथ बहस हुई थी और कल्याण जी ने कहा कि महुआ कह रही थी पुलिस वालों को कि इसको अरेस्ट कर लो। तो वो खुलकर बरस रहे हैं महुआ मोइत्रा पर, और महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़े हो गए एक बड़े सीनियर सांसद पार्टी के सौगत रॉय कह रहे हैं कल्याण बनर्जी का तो बर्ताव हमेशा से ही ऐसा रहा है। उन दोनों की बात सुनाता हूं आपको। The spat took place in front of the Election Commission, where a lot of policemen and also media men were present. Whatever I have gathered is like everybody has gathered from the report of other people. So after the press conference at the Bija Chowk, I went inside the Parliament. Parliament got over in a few minutes. And then I found that Mahua was crying, and she was going to several MPs, also other parties, to complain about Kalyan's behavior. At that time, a number of our party MPs, both gentlemen and ladies, they were gathered and they were discussing that Kalyan's behavior could be not tolerated anymore. সৌগতের কোনো ক্যারেক্টার আছে নাকি? এখানে এক কথা বলে ওখানে আরেক কথা বলে। সৌগতের ক্যারেক্টারটাই হচ্ছে এর পিছনে লাগা ওর পিছনে লাগা, একবার একে ওখানে লাগিয়ে দেয় ওখানে লাগিয়ে দেয়, দেখ বলো লেখো। সৌগত রায় কোনোদিন 2001 থেকে আমাকে পছন্দ করেনি। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির লোক ছিল এরা। এদের মমতা ব্যানার্জি গালাগাল দিলে এদের গায়ে লাগে না।